Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji yete naga manologote arwi eta kobole mon hoigine ahi ase. Kile shutter down kore ase. Kile indefinite bank kore ase. Naga mano ekbar yete thik bhabi sabi. Naga mano laga pitor te mon na miliebra. Naga mano hi naga dup pa laga itu bi dikhi pa ase. Iti undergrounds faction alak olagine. Nijo laga khushi kurigine. Ye zabbo tu ki ase. Rules and regulation tu ki ase na janigine. Khushi tax di kore laga. Khushi demand kore laga. Khushi kidnap kore laga. Adopt kore laga. Makan itu kan bishi dikhi ase. Naga factional leaders kan aro naga faction alak ta thaka sipahi hobi. Civil kan hobi. Ebar itu thik bhabi sabi. Awni kan judi mula kotha itu hunisha hole. Awni kan ebar thoroughly ebar itu bhabi bi hoigine moi itu eta request kore ase. Awni kan laga group alak thaka ki naga itu business kora manakan aro naga manukan awni lakan laga demand itu dibo paribo. Aro awni kan laga tax itu dibo paribo. Ebar thik bhabi sabina. Moi nijor ke bhabi gine awni kan inaga tax demand kora kidnap kora itu hole to naga national workers ase itu tu kobole na pare. Magam poilal naga national workers kan kinaka ahise. Kinaka public aro national workers kan laga majote unity taki gine ahise. Makan itu ebar sabina. Poila naga manu sabra naga freedom fight kurigine ahatamde. Takan itu eku demand na kore laga. Makan itu dikhibo parise. Albi bosti manukan ye public manukan ye itu khushi kurigine collect kurigine takan ki die laga. Takan laga ration hobi paisa hobi sob public manu he khushi bra die laga. Makan itu dikhibo parise. Aru ration kan bi kote ponchai dibo lagi ase. Sot bosti manukan ye ponchai die laga. Makan itu dikhibo parise. Kile mane itu tamte national workers or public manu laga majote ekdom unity bal thakise. Ekta thakabra mon milagine ekta kurigine naga nation nimite fight kurina thakabra naga mon digine ahise. Aro free will donation itu guru kan chawul kan itu kan mi bishi dia laga magan itu bi finishe. Holi bi aji laga din de ki hoise. Khushi randomly tax demand kora adopt kora itu nimite business community kan itu laga burden to bukhi bola na parina nga factional leaders kan ebar itu thik bhabi sai galti ase na right ase abuni kan itu thik bhabi sai aro moi yete ekta aro kobala man ase. Ite naga group leaders kan alak thake tate thaka kan aro bi ekta ahigine kurise hole naga manukote suru kurise tate ahigine aro bi ekta kurise hole poila naga manu national workers aro public majote ekta unity thaka nisina aro bi ahibo paribo. Awni kan kiman lagi ase awni kan ki kuribole man ase public kan itu apun kan ge demand itu dibo pare laga moi itu babi kina thake ase. Hossabra naga nation nimite fight kurise bole awni kan demand kura parabi awni kan ge dibo pare laga itu bi dikhibo pare ase. Ite laga present situation te tamte national workers ase koigine khushi tax demand kurigine ja makan itu dikhibo parise. Ki naga itu dibo paribo public manu hobi business manu hobi kon bi khushi bra apun kan ke dia laga na hoise. Aro apuni kan paisa itu kan logine nation nimte kan kore ase naki nijor ke ebar itu thik bhabi sabi. Apuni kan itu logine gari kini ase khor bana ase mati kini ase
alak alak nijor laga development kuri kine borta hoi kine itu dikhi ase honestly moi itu কৈ ase koma manu moge biya pabo pare hoile bi mokan itia hossa kobole time tese awni kan itu kan collect kuri kine tax logine demand kuri kine nation nimide kang kuri thakile ki kile naga manu public manu business manu iman tat koribo kitebi na laga band shutter down inaka na koribo holebi apuni kan laga majote dusar alak alak group thaka unity na thaka nimite he public manu aru business manu kan biya pai gine apuni kan ke dibala na para hoise ekdom mon bikhai gine paisa kan ki kan di gine thaki ase যদি national workers kan apuni kan mutta ase hole apuni kan itu laga kam to chhari gine poila naga manu kinaka resolution di gine ase tate ahi gine fight kurise hole itia tat bi naga manu khushi bara apuni kake modo kuribo pare laga itu bi thaki ase aro again and again mon naga leaders kan logode request kuribole mon thaka apuni kan laga majote drup hobi apuni kan kotha kori gine ekta korilo bi hogine moi itu ekta aru bi request kore ase lifetime inaga naga manu mon na mili gine alak alak jaga te khushi birai gine thakiba naki mongane inaga jai thakile after 40-50 years pichete naga manu to khotoni ho jabo so mokana laga economy to manu laga hatte jai jabo moi itu dikhibo parise ban ho laga shutter down kora laga tate bi kumba manu itu complain kora laga mokan itu bi dikhibo parise itia election time te plans manu bahate sob jagine nijor laga vote itu thalia laga time te kile inaga bank kore ase naga manu business kora manu kan itu time te olot bikamole dibina itu kan kotha ola laga mokan itu bi dikhibo parise that means naga manu laga economy to bahar manu he thuri gine thaka laga mokan itu dikhibo pare ase takan khuli thakile naga manu laga business chawla na pare laga itu dikhibo parise kile inaka ho jese kile takan itu complain kore ase ebar itu bi thoroughly investigate kore sabi takan itu kwa laga to hole nagal manu laga mati te na hoigine alag jaga te naga manu thaka nishina he hoigine ase nijor laga mati te bi mokan control korobla na para hoise itu laga hisab te takan ja pichite ami kan naga manu kange olop business koribole dibina itu laga kotha ekdom dangor ase itie bara inaka laga olaise hole naga manu laga economy to khotone ho jabo sob manu laga jai ase itie bi bishi bat to jai ase holobi biya hoigine jabo itu bichite takan ki kobo mokan manibo lagibo itie tabi itu bahar manu kan laga dakam bom kurise hole mokan kote bara khabo itu ebar thik bhabi sabina mokan muri jabo starvation ho jabo takan dakan na koligine mokan ge phat na korise hole naga manu laga kote mokan ge dibo pare ase ki laga saman naga manu laga agency thaki ase ekta duita thakibo pare le dikan to naga manu ke pora ke itu dibo na parebo itu nimite naga manu kan leaders kan apuni kan itia high time ta ase moi itu koi thake study koribole realize koribole na hole naga manu aru bi dut pabole ase moi itu dikhi kine koi thaki ase again and again naga civil societies leaders kan aru government state government kan naga national workers kan apuni kan mon miligin bikina kam koribina aru public manu kan bi kote hosa ase tate khara koribina ji holebi
সঁচাটো জিতিব মই এইটো বিশ্বাস কৰি কিনে যাই থাকে দুধ পাব হলিবি যি হলিবি সঁচাটো কি আছে লাষ্টে জিতিব কেলে মানে ঈশ্বৰটো থাকি আছে এইটো নিমিত্তে মই আজিকালি তাত বি মোক বেছি কণ্ট্ৰল কৰি কিনে যাই থাকে আৰু মই লগাই কৈ কিনে অহা টাইমতে চেল্ফ ষ্টাইল কৰি কিনে কৈ আছে হৈ কিনে মোক কণ্ট্ৰল কৰে হলিবি মই এইটো লগা তো মই একো নাই হলিবি মই কিতাপতে কি পাইছে মই এইটো নিমিত্তেহে এইটো কাৰণ চাই কিনে কৈ কিনে অহা লগা এটা আছে মই কোৱা লগা 100% এইটো ৰাইট আছে মই বি এইটো ক'ব নাপাৰে কিতাপতে লিখা মানুহটো 2-3% তো তাখান বি নিজৰ লগা চেল্ফতে যাব পাৰে লগা এইটো বি এটা আছে এইটো নিমিত্তে viewers kan আপুনি kan তাতে বুজি লবি হৈ কিনে মই এইটো কৈ আছে আৰু viewers kan আপুনি kan যদি নাগা মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী এইটো খুচি পায় আৰু নাগা মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী শুনিবলৈ মন আছে হ'লে মই লগা চেনেল এইটো বি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে চাইলে আপুনি kan এইটো তাতেহে বেছি জানিব পাৰিব আৰু মই লগা 5 ভিডিঅ'ছ kan আপুনি kan ৰিভিউ কৰি কিনে চেক কৰি কিনে চাইছে হ'লে তাতে বি নাগা মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী এইটো বেছি জানিব এতিয়া younger generations kan নাগা মানুহ লগা দুখ একো নাজানে নাগা মানুহ কেনেকা দুখ পাই কিনে আহিছে একো নাজানে চাপনা নিচিনাই বিৰা আছে ফ্ৰীডম নাপালে বি এনেকাই থাকিব না তাত ভাবি কিনে অহা বেছি দেখিব পাৰিছে হ'লে বি মোক লগা গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ্ছ kan মোক লগা বাবা kan কিমান দুখ পাই কিনে তাকান চেক্ৰিফাইচ কৰিছে মানুহ দুধ নাপা লগা মানুহ নাবিখা লগা নাগা মানুহ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ kan এইটো কাম বিখাই কিনে মৰি কিনে আহিছে নাগা মানুহ জানৰ নহয় নাগা মানুহ বি মানুহ আছে হ'লে বি জানৰ পৰা বি বিয়া হৈ কিনে মোক দুখ দি কিনে অহা লগা দেখিব পাৰিছে এইটো পৰা নাগা younger generations kan আপুনি kan এইটো জানিবলৈ মন হ'লে নাগা লগা হিষ্ট্ৰী কিতাপ kan কালেক্ট কৰি কিনে কৰি চাবি আপুনি kan বেছি চক হ'ব এইটো kan জানিয়ে পিছতে আজিতো মই ইয়াতে পৰাই ছাড়িব পিছতে বি মোক নাগা মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী kan আৰু নাগা মানুহ কেনেকা কৰিলে ইউনিটি থাকিব কেনেকা কৰিলে ভাল হ'ব এনে লগা কথা কৈ কিনে যাই থাকিব
아직도 뭐 이때 브라이 차리고 비치 대비 뭐간 나가만 올라가 히스토리간 하루 나가만 끼내가 고릴래 유니티 타기보 이나가 고릴래 발 호보 이나라고 কথা কইগেনে যাই থাকিব Thank you all. God bless Nagaland. Good Nalim.